وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تم بناؤ دو الہ، انما بے شک وہ ہوا الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، فیایا فرحبون، تو صرف مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے دین دائمی، فغیر اللہ تتقون، کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو، وما بکم، اور جو بھی تمہارے پاس ہے، من نعمت فمن اللہ، کوئی نعمت بس اللہ کی طرف سے ہے، ثم اذا، پھر جب مسکم پہنچتی ہے تمہیں، ضرور تکلیف، فالیہ تجأرون، تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، ثم اذا کشف ضرا، پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تم سے تکلیف، انکم تم سے، اذا فریق منکم، ایک گروہ تم میں سے، بربہم یشرکون، ساتھ اپنے رب کے وہ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا بما آتینہم، تاکہ وہ ناشکری کرے اس کی جو دیا ہم نے تمہیں، فتمتعوا، تو تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا، اور وہ مقرر کرتے ہیں اس کے لیے جو انہیں وہ جانتے ہیں ایک حصہ، مما رزقناہم تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، ایک حصہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم نے رزق دیا ہے، اللہ کی قسم البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے تم گھڑتے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں، پاک ہے وہ ان کے لیے جو وہ خواہش رکھتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے، أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، ان میں سے ایک کو لڑکی کی، ظَلَّ وجهه، ہو جاتا ہے چہرہ اس کا، مسودہ سیاہ، وہوا کظیم، اور وہ سخت غمگین ہوتا ہے، یتوارا من القوم من سوء، وہ چھپتا ہے اپنی قوم سے بسبب آر کے، ما بشیرہ، کہ وہ خوشخبری دیا گیا، بھی ساتھ اس کے، ایمسکہ، کہ کیا وہ روکے رکھے اسے، علی ہونی، ساتھ ذلت کے، ام یدسہ، یا وہ دبا دے اسے، فی ترابی، مٹی میں، الا خبردار، ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر مثال ہے بری، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے مثال اعلیٰ، اور وہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو کر زندگی کوئی گزار سکتا ہے؟ جب چاہے اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا سکتا ہے، اور کسی ایسی جگہ سے عذاب لا سکتا ہے جہاں سے انسان کو وہم گمان بھی نہ ہو، اور چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو پکڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت سے بہت سے لوگ توبہ استغفار کر کے نیکیوں میں آگے بھی بڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی جلالت کی شان یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور اس کی یعنی مخلوق میں جتنے بھی چیز ہے زمین آسمان میں، کل جاندار، فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے رہتے اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب کے سامنے کپ کپاتے رہتے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو بجا لاتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اکیلا ہے، اس کو اکیلا ہی ماننا چاہیے، اس کے ساتھ شریک کرنا ہرگز پسند نہیں ہے، اللہ کے خوف سے لرزاں ترساں رہنا چاہیے، یعنی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، یعنی فرشتے بھی نہیں کرتے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ نہیں کرتی سوائے انسانوں کے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اگر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو نظام چل ہی نہیں سکتا تھا، اور جو سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا ایک مقررہ طریقے سے سالوں نہیں صدیوں سے جب سے دنیا قائم ہوئی چلتے آ رہا ہے، اگر دو خدا ہوتے تو ایک رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، کسی آفس کا باس ہو سکتا کہ دو نہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیسے دو خدا ہو سکتے؟ عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہے، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو پھر تم کس کے لیے سارے بتوں کو چھوڑ کے اللہ سے ہی مانگتے نا، تو جہاں اس نے مصیبت تم سے دور کر دی تو پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ شریک کرنا ٹھہر جاتے، تو شریک کرانا شروع کر دیتے، تو ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، جو کچھ تم فائدہ اٹھا سکتے اس دنیا میں اٹھا لو، اور آخرت میں تمہارے اس شرک کا کفر کا انجام پتہ چل جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کس لیے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بار بار مثالیں دینے کے بعد اگر انسان پھر بھی نہیں مانے تو ان کے لیے یہی بات آخری ہے، جسے جانتے بوجھتے بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی روزی ہے، اللہ تعالیٰ کا کھا رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کے بعد بہتان لگا رہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا؟
تم جو اللہ پر افطرا کرتے ہو، اس کا شریک ٹھہرا کرتے ہو، قیامت والے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لڑکیوں کو مقرر کرتے، جبکہ کسی عرب لوگوں میں لڑکی پیدا ہوئی بولے تو وہ لوگوں سے چھپتے پھرتا تھا، اس کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ جب خود کے لیے لڑکی نہیں پسند کرتے تو پھر لڑکی کی جب پیدائش کی خبر ملتی تو اپنے چہرے کالے ہو جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس کو زندہ دفن کر دے۔ تو پھر ویسی چیز جس کو تم نہیں پسند کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں منسوب کرتے؟ عقل والے ہو تو اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے تم منہ چھپاتے پھرتے نا، تو ایسی ذلت والی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے منسوب کر سکتے؟ یا عورت یعنی لڑکی ذلت والی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو اللہ تعالیٰ تو سب سے اعلیٰ اور برتر ذات ہے، تو اس کے لیے تم کیوں بیٹیوں کو پسند کرتے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی اولاد کی ضرورت ہے نہ تو کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی صفات سب سے زیادہ اعلیٰ ہے اور حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی اور قائم رہنے والی ذات ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یؤاخذ اللہ الناس، اور اگر مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کا بظلمہم، بوجہ ان کے ظلم کے، ما ترک علیہا، نہ وہ چھوڑے گا اس میں یعنی زمین پر، من دابتی کوئی جاندار، ولیکن اور لیکن یؤخرہم وہ مہلت دے رہا ہے انہیں، الی اجل مسمى ایک مدت تک مقررہ، فاذا جاء اجلہم پھر جب آ جائے گی ان کا مقرر کردہ وقت، لا یستاخرون ساعۃ نہ وہ پیچھے رہیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکیں گے ایک گھڑی، ویجعلون للہ ما یکرہون اور وہ مقرر کرتے ہیں اللہ کے لیے جو خود نہ پسند کرتے، وتصیف السنتہم اور وہ بیان کرتی ہے زبانیں اس کی، الکذب جھوٹ کو، ان لہم بے شک ان کے لیے، الحسنى لا جرم بھلائی ہے نہیں کوئی شک، ان لہم یقیناً ان کے لیے، النار آگ ہے، وانہم مفرطون اور یقیناً وہ آگے پہنچائے جانے والے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا قسم اللہ کی، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولوں کو، الی امم طرف کچھ قوموں کے، من قبل کا آپ سے پہلے، فزین لہم الشیطان تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فہو ولیہم پس وہی دوست ہے ان کا، الیوم ولہم اور آج کے دن اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم اور نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر کتاب کو مگر تاکہ واضح بیان کر دے ان کے لیے، الذی اختلفوا ان کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا ساتھ اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ اور بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں البتہ عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں سے ہے، من بین فرث و دم درمیان گوبر اور خون کے، لبنا خالصا خالص دودھ، سائغا للشاربین خوشگوار پینے والوں کے لیے، ومن الثمرات النخیل والعناب اور پھلوں میں سے کھجور اور انگور، تتخذون منہ سکرا تم بنا لیتے ہو اسے نشہ آور چیزیں، ورزقا حسنا اور رزق اچھا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ کافروں کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کر لیتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، جب وقت مقررہ آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہو سکتے نہ آگے بڑھ سکتے، تو وقت مقررہ پر ضرور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہے گا۔ اور یہ مشرکوں کی ایک دوسری خرابی کیا تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے تھے، ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی تھی کہ ان کا انجام اچھا ہے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، یعنی یقیناً ان کا انجام اچھا ہوگا، یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے، ورنہ دوزخ کسی کے لیے اچھی ہو سکتی بتائیے؟ یعنی پچھلی امتوں کو بھی شیطان نے گمراہ کر کے رکھا تھا، آج کفار مکہ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا گیا ہے کہ عقائد و احکام شریعہ کے سلسلے میں یہود و نصارہ کے درمیان اور
इसी तरह मजूसी और मुशरिकीन के दरमियान और दीगर अहले अदियान के दरमियान जो बाहम अख्तिलाफ़ात थे, इसकी यहाँ पर तफसील बयान की गई है। हक़ और बातिल वाज़ह हो जाने के बाद लोग हक़ को इख्तियार करेंगे और बातिल से रुकेंगे, तभी तो उनकी कामयाबी है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आसमान से पानी बरसाकर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। फिर उसमें भी निशानी है ना, तुम्हारे लिए चौपायों के लिए बड़े यानी पानी है, उसी से तो आप अनाज उगा सकते, जानवरों को चारा खिला सकते। और फिर सबसे बड़ी इबरत वाली क्या चीज़ है इसमें, जानवरों के पेट से जो कुछ गंदगी, गोबर और लहूलयान गंदगी के बीच में से अल्लाह ताला क्या निकालता है तुम्हारे लिए, दूध, जो खालिस पीने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और खजूर, अंगूर के दरख्त, इसकी भी मिसाल दी। इससे अरब के लोगों ने शराब बनाते थे और उम्दा रोज़ी भी थी ये, क्योंकि खजूर यानी न्यूट्रिशियस फूड है ना, आज भी साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, तो ये उम्दा रोज़ी कहा गया है। यहाँ पर लोग अक्ल रखते हैं, उनके लिए तो इसमें बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोगों के लिए अल्लाह ताला की बड़ी सी बड़ी निशानी भी देख लो, आसमान के दरवाजे भी खोल दो, तो ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। फ़ौहा रब्बुका इला नहली, और वही की आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ, अनित्तखिज़ी, तो बना ले, मिनल जिबाली, पहाड़ों में से, बियूतन, घर, व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, और दरख्त में से, उसमें से जो वो ऊपर चढ़ाते हैं। सुम्मा कुल्ली मिन कुल्ली, फिर खा हर किस्म से, असमरात, फलों में से, फसलू की, फिर चलती रहे, सुबुला रब्बी की, रास्तों पर अपने रब के, जुलालन, हमवार, आसान, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, निकलता है उनके पेटों से शहद, मुख्तलिफुन अलवानुहु, मुख्तलिफ रंग के, फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, इसमें शिफा है लोगों के लिए, इन्न फ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करती है। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम, और अल्लाह ताला ने पैदा किया तुम्हें, फिर वो फौत करता है तुम्हें, और तुम में से मैं युरद्दु, कोई फेरा जाता है, इला अर्ज़ालिल उमूर, नाकरा उम्र की तरफ, लक्कै ला यालामा बादा इल्मिन शैया इन्नल्लाह अलीमुन क़दीर, ताकि ना वो जाने बात जानने के कुछ भी, बेशक अल्लाह बहुत इल्म वाला है, बहुत कुदरत वाला है। वल्लाहु फ़ज़ला बाज़कुम अला बाज़, और अल्लाह ताला ने फजीलत दी तुम्हारे बाज़ को बाज़ पर, फिर रिस्क में, फमा, तो नहीं, अल्लज़ीना फ़ुज़िलू, वो लोग जो फजीलत दिए गए हैं, बिरादी, लौटाने वाले, रिस्क़िहिम, रिस्क अपना, अला, ऊपर, मा मलकत ऐमानुहुम, उनके जो मालिक हुए दाएँ हाथ इनके, फ़हुम फ़ीही सवाउ, तो वो इसमें एक सा है या बराबर है। अफ़ा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून, क्या फिर नेमत का अल्लाह की वो इनकार करते हैं। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से, अज़वाजन, बीवियाँ, व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम, और उनसे बनाया तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियाँ, मिन अज़वाजिकुम बनैना व हफ़दता व रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, बेटों और पोतों को, और उसने रिज़्क़ दिया तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से। अफ़ा बिल बातिल युमिनूना बिनिअमतिल्लाह, क्या फिर बातिल पर ईमान रखते हो और अल्लाह की नेमत का, हुम यकफुरून, वो इनकार करते हैं, व याबुदूना मिन दूनिल्लाह, और वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवाय किसी और की, मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़ा, इनके जो नहीं मालिक होते इनके लिए रिज़्क़, मिनस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में, शैअन वला यस्ततिऊन, ना वो इस्तिताअत रखते कुछ भी, किसी भी चीज़ की। फ़ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, बस ना तुम बयान करो अल्लाह के लिए मिसालें, इन्नल्लाह यालमु व अंतुम ला तालमून, बेशक अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली कि पहाड़ों में दरख्तों और लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची इमारतों में चत्थे बनाए, और हर तरह के मेवे खा, और अपने रब के आसान राहों पर चलती फिरती रहे, और इनके पेट से रंग बिरंग के यानी मशरूब निकलते हैं, जिसके रंग मुख्तलिफ हैं, और जिसमें लोगों के लिए अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। ये क्या है, शहद। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ही तुम सबको पैदा किया है, फिर वही तुम्हें फौत करेगा। तुम में ऐसे भी है जो बदतरीन उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं, कि बहुत कुछ जानने बूझने के बाद वो बचकानी हरकतें यानी सब भूल जाते। तो बेशक अल्लाह ताला दाना और तवाना है, क्योंकि बुढ़ापा जब आ जाता तो इंसान की कमज़ोरी इस तरह हो जाती कि वो अब कोई चीज़ें याद नहीं रखता, उसका हाफिज़ा भी कमज़ोर हो जाता, अकल माऊफ होने लगती है, हाथों पैरों में भी दम नहीं रहता। यानी बाज़ लोग बुढ़ापे में बच्चों की तरह हरकतें करते, भूल जाते, बार बार उनको कोई चीज़ बोलो याद नहीं रहता ना, तो ये अर्ज़ालिल उमूर है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी उम्र से पनाह मांगा करते थे।
यहाँ पर एक मिसाल दी जा रही, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि अल्लाह ताला का जो फजल तुमको दिया गया, जो माल तुम्हारे को दिया गया, वैसा ही माल तुम अपने गुलामों को इतना देना नहीं चाहते, क्योंकि ताकि वो तुम्हारे बराबर हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब ये पसंद करेगा कि तुम कुछ लोगों को जो अल्लाह ही के बंदे हैं और ग़ुलाम है, अल्लाह का शरीक और उसके बराबर करार दे। तो इस आयत से ये भी मालूम होता है कि माशी लिहाज से इंसानों में जो फ़र्क पाया जाता है वो अल्लाह ताला के बनाए हुए फितरी निज़ाम के मुताबिक है। अल्लाह के दिए हुए माल से गैर अल्लाह के लिए नज़र नियाज निकालते, ये तो कुफरानी नेमत है ना। तो जिसका माल दिया हुआ है तुम उसके आगे तो खर्च नहीं करते, लेकिन उसके नाम यानी बुतों के नाम पर जो नज़र नियाज करते, ये कुफरानी नेमत है। यानी अल्लाह ताला अपने इनामत का तज़किरा करके बता रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं कि हमसे सब कुछ देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन उसे छोड़कर दूसरों की इबादत कर माली जिस्मानी क्यों करते, उसका कहा क्यों नहीं मानते, ये यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। यानी अल्लाह को छोड़कर इबादत में भी ऐसे लोगों की करते हो जिनके पास किसी चीज़ का इख्तियार ही नहीं है। जिस तरह मुशरिकीन मिसालें देते हैं कि बादशाह से मिलना हो तो, इससे कोई काम हो तो कोई वास्ता वसीला चाहिए। तो यहाँ पर तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मैं तुम्हारी शरीक से ज़्यादा करीब हूँ, तो मैं खुद जानता हूँ, तो मेरे लिए वास्ता वसीले की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत ही आला और ऊंची है, और इसको ये दुनिया वालों की तरह क्यों जोड़े, दुनिया वालों की तरह क्यों समझ रहे कि उसको वास्ता वसीला चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ाहिर बातिन हाजिर गैब हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो रात की तारीखों में होने वाले काम को भी वो देखता है, तो हर एक की फरियाद सुनने पर वो कादिर है। तो उसके लिए वसीलों की क्या ज़रूरत है, वास्तों की क्या ज़रूरत है, ये बात से क्लियरली पता चल गया कि अल्लाह ताला से हम डायरेक्ट दुआ कर सकते हैं। जब चाहे 24/7 अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनने के लिए तैयार है। लेकिन हम है कि हम अल्लाह को छोड़ के किसी औरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर होते जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं, एक ग़ुलाम और आज़ाद की मिसाल। पहला शख्स ग़ुलाम है, दूसरा आज़ाद है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते ना। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़िक़ है, खालिक है, और दूसरा क्या है, माबूदान बातिल। दोनों की मिसाल है, यानी पहले से मुराद बुत है और दूसरे से मुराद अल्लाह ताला है। ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या, बताइए। अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर देने पर खातिर है और ज़िंदा और कायम रहने वाला है, जबकि बुत अपने खुद मदद नहीं कर सकते, तो दूसरों की कैसे मदद कर सकेंगे। जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते शर्फ़ व मंजिलत में, तो फिर आम इंसान का अल्लाह ताला के साथ क्या मुकाबला हो सकता, बताइए। हर एक काम करने पर अल्लाह ताला कादिर है, लेकिन किसी बुत, किसी ख़बर में मदफून, वो लोग तो किसी चीज़ पर कादिर नहीं है ना, बल्कि वो खुद मोहताज है। तो ऐसे लोगों को तुम अल्लाह ताला का शरीक क्यों ठहरा करते हो। बुतों के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है ना, वो रोज़ी भी दिए जाते नहीं, किसी को खिलाते भी नहीं, किसी के ऊपर खर्च भी नहीं करते, तो ये लोग बराबर हो सकते क्या। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, रोज़ी पहुंचाने वाला है, पानी का इंतज़ाम करने वाला है, और जो कुछ अल्लाह ताला दिए उसमें से खुले छुपे खर्च करने की ताकीद फरमाता है। तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, बल्कि अक्सर लोग इसका इल्म नहीं रखते। अल्लाह ताला एक और मिसाल बयान फरमा रहे हैं, दो शख्सों की, जिनमें से एक तो गूंगा है और किसी चीज़ पर इख्तियार नहीं रखता, और बल्कि वो अपने मालिक पर बोझ है, कहीं भी इसे भेजो वो कोई भलाई नहीं लाता। क्या ये और जो अदल का हुक्म देता है और है भी सीधा, दोनों बराबर हो सकते नहीं ना। ज़रा बल्लाहु मसलन अबदम ममलुका, बयान की अल्लाह ने मिसाल एक ग़ुलाम की जिसके मालिक हो, ला यक़दिरु, नहीं वो कुदरत रखता, अला शैइन, किसी चीज़ पर, वमन रज़क़नाहु, और उसकी जो रिस्क दिया हमने उसे, मिन्ना रिज़्क़न हसना, अपनी तरफ से अच्छा रिस्क, फ़हुवा युनफ़िक़ु, तो वो खर्च करता है, मिन्हु सिर्र व जहरा, इसमें से पोशीदा और अलानिया, हल यस्ताऊन, वो बराबर हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर इनके इल्म नहीं रखते। वज़रबल्लाहु मसला रजुलैन, और बयान की अल्लाह ने एक मिसाल दो मर्दों की, अहदुहुमा, इन दोनों में से एक, अब कमो ला यक़दिरु, गूंगा है, नहीं वो कुदरत रखता, अला शैइन, किसी चीज़ पर, वहुआ कुल्ली अला मौला, और वो बोझ है अपने मालिक पर, ऐनमा, जहाँ कहीं, युवच्छी हो, वो भेजता है उसे, लायाती बखैर, नहीं वो लाता कोई भलाई, हल यस्तवी, क्या बराबर हो सकता है, हुआ वमन यामुर बिल अदल, और वो जो हुक्म देता है इंसाफ का, वह हुआ अला सिरातिन मुस्तकीम, और वो सीधे रास्ते पर है। लिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए गैब आसमानों और ज़मीन का, वमा अमरुस साअह, और नहीं मामला क़यामत का, इल्ला कलमहिल बसर, मगर जिसे झपकना आँख का, औ हुआ अक़रबु, या वो है इससे भी ज़्यादा करीब, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला ऊपर हर चीज़ के कुदरत रखने वाला। वल्लाहु अखरजकुम, और अल्लाह ताला ने निकाला तुम्हें, मिन बुतूनी उम्हातिकुम ला तअलमून,
पेटों से तुम्हारी माओं के नहीं तुम जानते थे। शय्यन वजअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफीदत लअल्लकुम तशकुरून, कुछ भी, और उसने बनाया तुम्हारे लिए कान और आँखें, दिल, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अलम यरो इला तैरी मुसक्करात, क्या नहीं उन्होंने देखा तरफ परिंदों के जो मुसक्कर किए गए हैं, फी जो इस समा क़ज़ा में आसमानों की, मा यमसिकुहुन्ना नहीं थामे हुए उन्हें इल्लल्लाहु मगर अल्लाह ताला, बेशक फी इन्ना फ़ी ज़ालिका लायाति लिक़ौमी युमिनून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वल्लाहु जअल लकुम, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए, मिन बुयूतिकुम सकना, तुम्हारे घरों को रहने की जगह, वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूता, और उसने बनाया तुम्हारे लिए खालों से मवेशियों के घरों को, तस्तख़फ़ूनहा, तुम हल्का फुल्का पाते हो उन्हें, यौमा ज़ानिकुम, यानी सफ़र के दिन के लिए, व यौमा इक़ामतिकुम, और अपनी अक़ामत के दिन, वमिन अस्फ़ाफ़िहा, और उनके ऊन से, व औबारिहा, और उनके रेशम से, व अशआरिहा, और इनके बालों से, असासा व मताअ इला हीन, सामान और फ़ायदे की चीज़ें हैं एक वक्त के लिए। और ज़मीन में जो चीज़ें गायब हैं और बेशुमार है ना, इन्हें उन्हीं में से एक इल्म क़यामत का भी है। इनका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है, इसीलिए इबादत के लायक भी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है, ना कि बुतों की इबादत करना या फौजशुदा अशख़ास जिनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, वो ना किसी फ़ायदा नुकसान को पहुँचाने पर क़ादिर है, उनकी इबादत करना। इस कुदरत कामिला की दलील है कि ये वसी और इस कायनात इसके हुक्म से पलक झपकने में, बल्कि इससे भी कम लम्हे में तबाह बर्बाद हो सकती है, बतौर मुबालगा नहीं बल्कि एक हकीकत वाक़या है, क्योंकि इसकी कुदरत लामहदूद है ना, जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। इसके एक लफ्ज़ कुन कहने से वो सब कुछ हो जा सकता है जो वो चाहता है। क़यामत भी इसी कुन के इंतज़ार में है, वो कुन कहने से बर्पा हो जाएगी, ताकि कानों के ज़रिए से तुम आवाज़ें सुनो, आँखों के ज़रिए से चीज़ों को देखो, और दिल यानी अक़ल, यानी दिल का मरकज़, अक़ल का मरकज़ ही है ना ये, तो जिससे चीज़ों के दरमियान तुम तमीज़ कर सको, नफ़ा नुकसान पहचान सको। तो उसलिए अल्लाह ताला ने जो ताकतें, जो क़ुव्वतें तुम्हें दी है, उसका तो तुम फ़ायदा नहीं उठा रहे। हत्ता कि जब इंसान शऊर और बलूग़त की उम्र को पहुँच जाता, तो इसकी सलाहियतें और क़ुव्वत बढ़ जाती ना, उसके बावजूद भी हक़ व बातिल में फ़र्क नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए पकड़ने के लिए अल्लाह ताला क़ुदरत रखता है। जो सलाहियतें अल्लाह ताला दी है, जो क़ुव्वतें अल्लाह ताला ने हमें अता की है, इंसान इस आज़ा को देखे और जिससे अल्लाह राज़ी होता है उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इनसे अल्लाह की इबादत और इताअत करने के बजाय अगर हम मासियत करेंगे और नेमतों की नाशुक्री करेंगे, तो हदीस में आता है कि मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए से मेरा क़र्ब हासिल करता है, उनमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ें हैं जो मैंने इस पर फ़र्ज़ की है, यानी जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं। अल्लाह ताला को कसरत से सिजदे करना पसंद है, तो सिजदे की हालत में अल्लाह ताला के करीब होता बंदा। तो अल्लाह का अगर क़ुर्ब हासिल करना चाह रहे हैं तो उसमें सबक़त लेकर जाना चाहिए। नवाफिल के साथ कसरत से सिजदे करके भी अल्लाह के करीब हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोगों को फ़र्ज़ ही अदा करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो नवाफिल वो कहाँ हो सकते बताइए। तो अल्लाह ताला ने कान जिससे वो सुनता है, आँख जिससे वो देखता है, और दिल जिससे वो समझ सकता है, और पाँव जिससे वो चलता फिरता है। अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे देता हूँ, और मुझसे किसी चीज़ से पनाह तलब करता है तो मैं उसको पनाह भी देता हूँ। तो उन सब कुछ रखते हुए गौर व फ़िक्र नहीं करके, अगर समझिए एग्जाम्पल, अगर कोई किसी की आँख चली गई, कान नहीं सुन सक रहा, या आप गूंगे हैं या लंगड़े हैं, तो क्या आपको कोई दुनिया की कोई ताकत आपको ये समात दे सकती, वसारत दे सकती? नहीं दे सकती ना। तो आपके जिस्म में इतनी सारी निशानियाँ अल्लाह ताला की कुदरत की रखते हुए, अगर आप किसी दरगाह पे, किसी बुत पे जाके भी अगर आप पूछ के देखो, आपकी बीनाई वापस आने के लिए, आपकी हाथ टूटा है तो उसको जुड़ाने के लिए नहीं दे सकते ना। तो फिर जो चीज़ उनके बस में नहीं है तो वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? तो उनकी मदद करने का मकसद क्या है फिर? तो अल्लाह ताला ने तुम्हें, तुम्हारे लिए घर बनाए जिसमें तुम आराम से रह सकते, और चौपाए दिए, और उससे आप खाने पीने की चीज़ें भी ले सकते, गोश्त है, दूध है, उसके बॉडी पार्ट्स है, ये सब खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है, घी है, दही है, ये सब बनता ना। फिर अगर कोई सफ़र का भी काम करना चाहे तो वो ज़माने में यानी चौपाए जो है ना, सफ़र में अपने को सवारी का भी काम देते थे, और अपना सामान भी उठा कर लेके जाते थे। तो और इनके जानवरों के बाल से, ऊन से हमारे लिए सर्दी में पहनने के कपड़े हैं। फिर अरब लोग खैमे बनाते थे जो अपने घरों की तरह इस्तेमाल करते थे ना, तो सफ़र में जा रहे तो उठाने के लिए भी आसान होते थे, यानी टेंट वगैरह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर कितनी सारी नेमतें याद दिला के कह रहे हैं कि क्या फिर भी तुम
اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر سکتے؟ اگر عقل مند وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرے گا، بیوقوف جو ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔ تو اب ہمارا اپنا اختیار ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حدیث میں کیا ہے، یعنی بعض حدیث کا لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں، اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا کامل باور کراتے ہیں، حالانکہ حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت و عبادت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ جو چیزیں اس کو کرنے کے لیے کہا وہی اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ جس چیز سے ہاتھ پکڑتا ہے، پیروں سے چل کر چلتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں اور شریعتی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے اعضاء کو استعمال کر کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت صلاحیت دی وہ دین کے راستے میں لگانے والا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پرندوں کو اڑنے کی طاقت دی ہواؤں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں تھاما ہوتا تو کیا وہ آسمان پہ اڑ سکتے تھے؟ یا کسی میں طاقت ہے جو پرندوں کو وہاں پر اڑا سکے یا پکڑ سکے، گرا سکے؟ نہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری مثالیں ہمارے اطراف کی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اس پر ایمان لے آئے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیے سائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانا، چھپنے کی جگہ ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کرتے جو بچاتے ہیں تمہیں تمہاری جنگ سے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دینا کھلم کھلا یہی ذمہ داری ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ انکار کرتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے شہیدہ، ایک گواہ، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، نہ اجازت دی جائے گی ان کے جنہوں نے کفر کیا، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلموا العذاب، ظلم کیا عذاب کو، فلا، تو نہ یخفف، تخفیف کی جائے گی، عنہم، ان سے، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شریک بنائے اپنے شریکوں کو، قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، هؤلاء شركاؤنا، یہ ہے شریک ہمارے، الذين كنا ندعو من دونك، جنہیں ہم پکارتے تھے تیرے سوا، فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ڈالیں گے طرف ان کے بات کو، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے درخت کے ذریعے ہمارے لیے سائے بنائے تاکہ ہم اس میں آرام کر سکیں، اور پہاڑ بنائے جس میں غاروں میں لوگ رہا کرتے تھے جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے تھے، ایسے یعنی، اور کپڑے بنائے لڑائی کے وقت، یعنی ذرے جو ہوتی نا وہ لڑائی کے وقت استعمال کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں پر یاد دلائی جا رہی۔ اور اون، روئی کے جو کرتے پہنتے نا عام پہننے والے، وہ بتائے گئے، لوہے کے ذرے جو جنگوں میں استعمال کی جاتی تھی، یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں پیدا کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیتیں بھی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر بھی اللہ کا انکار کرتے، اکثر ناشکرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہر امت میں اس امت کا پیغمبر ہی گواہی دے گا اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا کہا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اس دن، اور حقیقت میں کوئی عذر رہے گی بھی، حجت کے لیے رہے گا بھی نہیں نا ان کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے رسول اور آسمانی کتابیں بھیج کر ان کی حجت باقی نہیں رکھی نا، کوئی یہ ہیلا بہانہ بھی نہیں کر سکتے وہاں پر۔ پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی آیتیں کھول کر بیان کرنے کے بعد اگر وہ دنیا میں منہ موڑے تو پھر آپ کا کام ہے صرف دین کی تبلیغ کر دینا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی اگر کوئی منکر ہو رہے ہیں، وہ ناشکرے ہو رہے ہیں، تو پھر ان کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اور امت ان پر گواہ، یعنی ہر امت پر ہر نبی اس کا گواہی دے گا، پھر کافروں کو اجازت ہوگی نہ وہ توبہ کریں گے نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان سے یہ عذاب ہلکا ہونے والا نہیں ہے، نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے. یعنی ہلکا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، عذاب مسلسل بلا وقفے کے چلتے رہیں گا، نہ اس میں ڈھیل ہوں گی، نہ ان کو عذاب سے چھوڑا جائے گا. یعنی آگ کی لگامیں ان کی ہوں گی، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. یہ بہت بری جگہ ہے. جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھتے نا، معبودان باطل کو پوجا کرتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان کے جھوٹے دعوے تھے، تو وہ شرکا کو دیکھ کے بولیں گے کہ اللہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ہم ان کی یہ عبادت کرتے تھے. تو وہ بت کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹے ہیں، یا یہ تو شرکت کی نفی میں جواب دیں گے، یعنی ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانے میں یہ جھوٹے ہیں. بھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے. یہ بھی ہو سکتا کیونکہ وہ مرنے کے بعد یا بت جو ہے ان کو کوئی چیز کا علم ہی نہیں ہے. اگر انسان اس کو اپنا خدا مان کے عبادت کر رہا تو اس کو اس میں قصور انسانوں کا ہے نا، وہ بتوں کا تو ہے نہیں. بتوں کو تو علم ہی نہیں تھا کہ ان کے بارے میں لوگ کیا کر رہے. تو یہ بھی ہو سکتا. اللہ عالم. والقو اور وہ پیش کریں گے اللہ یومئذ السلامہ، اللہ کی طرف اس دن صلح. وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون جو تھے وہ جھوٹ گھڑتے. الذین کفروا اور جو لوگ کفر کیے، وصدوا اور روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، زدنہم زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاباً فوق العذاب عذاب اوپر عذاب کے، بما کانوا یفسدون بوجہ اس کے جو وہ فساد کرتے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن ہم اٹھائیں گے فِي كُلِّ أُمَّةٍ ہر امت میں سے شہیدہ ایک گواہ علیہم من انفسہم ان پر انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ اور ہم لائیں گے آپ کو شہیدہ گواہ بنا کر، عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ان لوگوں پر، وَنَزَّلْنَا اور نازل کی ہم نے عَلَيْكَ الْكِتَابَ آپ پر کتاب، تِبْيَانًا کھول کر بیان کرنے والی، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، وَهُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے. اللہ یامر بالعدل بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی اور قرابت داروں کو دینے کا، وینہا اور روکتا ہے منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی کو، والمنکر اور برائی کو، والبغی اور زیادتی سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو. واوفوا بعہد اللہ اور پورا کرو اللہ کا عہد کو، اذا عہدتم جب عہد کرو تم، ولا تنقضوا الایمان اور نہ تم توڑو قسموں کو، بعد توکیدہا بعد ان کو پکا کرنے کے، وقد جعلتم حالانکہ تحقیق بنا لیا تم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، علیکم کفیلا اپنے اوپر کفیل. ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح، نقصت جس نے توڑ ڈالا، غزلہا سوت اپنا، من بعد قوتی بات مضبوط کرنے کے، انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تتخذون ایمانکم تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو، دخلاً بہانہ، بینکم آپس میں، ان تکون امتن تاکہ ہو جائے ایک جماعت، ہی اربع وہ زیادہ مال میں بڑھی ہوئی، من امتن دوسری جماعت سے، انما یبلوکم اللہ بے شک آزماتا ہے اللہ تمہیں، بھی ساتھ اس کے، ولیبینن اور البتہ وہ ضرور واضح کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون جو تھے تم جس میں اختلاف کرتے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لا جعلکم البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امت واحدہ ایک ہی امت، ولکن یضل لیکن وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء ویہدی جسے وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ولا تسألن اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما کنتم تعملون اس کے بارے میں جو تھے تم عمل کرتے. ولا تتخذوا ایمانکم اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو، دخلاً بینکم دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، فتزل ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد ثبوتیہ وتذوقوا اس کے جم جانے کے اور تم چکھو گے، سوء برائی، بما صددتم بوجہ اس کے جو روکا تم نے، عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے، ولکم عذاب عظیم اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے، جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے، تو وہاں کوئی اور راستہ ہوگا نہیں نا.
जिस तरह जन्नत में अहले ईमान के दर्जात मुख्तलिफ होंगे, उसी तरह जहन्नुम में भी कुफ़ार के अज़ाब में फ़र्क होगा। और जो गुमराह होने के साथ दूसरों को भी गुमराह का सबब बनते हैं ना, उनको अज़ाब दूसरा यानी दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा दिया जाएगा। यानी हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत लोगों के अंबिया की बाबत गवाही देंगे। यानी हमारे नबी हमारी उम्मत किस बेस पे गवाही देंगी दूसरी उम्मतों में दूसरे नबियों पे? कि अल्लाह ताला की किताब कुरान और हदीस की वजह से, क्योंकि हमारा ईमान है कुरान और हदीस, अल्लाह के रसूल सब अल्लाह ताला की तरफ से सच्चे हैं। आयत 90 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अदल के साथ अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते रहें। अल्लाह का जो हुक्म है उनके साथ हुस्न सलूक करने का, वो भी करते रहें। बेहयाई के कामों से बचें और जुल्म ज़्यादती से भी बचना चाहिए। ये नसीहतें ईमान वालों को की जा रही। अगर जो कोई इस पे अमल करेंगे वो अल्लाह ताला के मुत्तकी बंदे बन जाएंगे। अल्लाह के अहद को पूरा करो का मतलब, जब आपस में कब बात करते तो आपस में खा के कोई बात पक्की कर लेते, या कोई नज़र नियाज जो करते ना, नज़र का मतलब रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की, वो हम कर सकते, लेकिन वो दरगाहों पर जाके नज़र नियाज करते, वो अहद अल्लाह का अहद नहीं है, उसको हम तोड़ सकते। अब क़स्में पक्की करने के बाद उसको पूरा करना ज़रूरी हो जाता। अल्लाह ताला या एहसान के एक माने हुस्न सलूक है, अफ़ू दरगुज़र से काम लेना है। दूसरे माने इसके यानी हक़ वाजिब से ज़्यादा देना। मसलन किसी काम की मजदूरी 100 रुपये अगर हम तय करें, अगर उसको हम बढ़ के 150 और बढ़ के दे देंगे तो ये उस एहसान का लेवल होगा। एहसान के बाद क्या बता रहे हैं? सिला रहमी करने की अहमियत को वाज़ह कर रहे हैं। फिर उसके बाद बेहयाई के कामों से बचने के लिए कहा जा रहा है। बेहयाई के काम आज आम होते जा रहे हैं ना, इसमें हमारे लिए क्या है, जैसे कि मुसलमान लोग क्या है अपने फैशन के नाम पर अपने मुसलमान माशरे की जो धज्जियाँ उड़ा रहे ना, तो वो उससे बचना चाहिए। नाच गाने, मौसीकी, फैशन के नाम पर बेपर्दगी, ये सारी चीज़ें बेहयाई के काम है, इससे हमें बचना ज़रूरी है। और क़स्मों को पूरा करने का मतलब यहाँ पर क़सम एक तो वो है जो किसी अहद व पैमान के वक्त उसे मज़ीद पुख्ता करने के लिए खाई जाती है। दूसरी क़सम वो है जो इंसान अपने तौर पर किसी वक्त खा लेता है कि मैं फ़लाँ काम करूँगा या नहीं करूँगा। यहाँ आयत में अव्वल ज़िक्र क़सम मुराद है। यानी तुमने क़सम अल्लाह के नाम की जब खाते ना, तो अल्लाह उसको नहीं तोड़ सकते, बल्कि अहद व पैमान पूरा करना चाहिए। जिस पर तुमने क़सम खाई वो अगर कोई शिरकिया काम है तो फिर हम वो क़सम तोड़ सकते। ज़्यादा खैर दूसरी चीज़ों में यह है कि क़सम अल्लाह के ख़िलाफ़ करने वाले कामों में नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के जो काम है नेकी के, उसमें खा सकते हैं हम। में जो होती ना बेहुदा तौर पे बात बात पे जो खाते ना, उस पर पकड़ नहीं होगी, तो उससे भी बचना चाहिए। जब मुसलमानों की तादाद कम थी तो काफिरों के साथ माहदे हुए थे ना, तो माहदे होने की सूरत में क्या था, काफिर लोग मुशरिक लोग क्या समझते थे, मुसलमान अगर ताकतवर भी हो गए, उनको कामयाबी भी हासिल हो गई, फ़तह भी हो गई, तो हम अमन के साथ रह सकते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि चाहे काफिर के साथ में भी अगर तुम्हारा अहद अल्लाह का नाम लेके अगर किया हुआ है तो उसको उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं तोड़ा जा सकता। हाँ, अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ गई, आप उनका शर हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहा, तो फिर आप उनसे जंग करना चाह रहे हैं तो पहले ऐलान करेंगे अपना माहदा तोड़ने का, फिर उसके बाद उनके साथ जंग करेंगे। मुसलमानों को दोबारा अहद छकने से रोका जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस अखलाक़ी गिरावट की वजह से यानी काफिर तुम्हारा ये रवैया देखकर क़ुबूल इस्लाम से ही रुक जाए और यूँ तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले ना बन जाए और सज़ा के मुस्तहिक़ ना बन जाए। तो यानी काफिर के साथ में भी सिला रहमी करने का तरीक़ा हमारा इस्लाम सिखाता है। यानी दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला के नाम पर जो अहद किया जाता है उसको हम नहीं तोड़ सकते। अल्लाह ताला के पास जो आखिरत में मिलने वाली चीज़ें हैं वो दुनिया के मुकाबले में बहुत ही बेहतर है। तुम्हारे पास जो कुछ है सब फ़ानी है और अल्लाह ताला के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाला है। और सब्र करने वालों को अल्लाह ताला उनके अमल का बेहतरीन बदला ज़रूर देंगे। जो कोई नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, लेकिन ईमान के साथ हो, तो यकीनन अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी फ़ायदे देगा और उनका बेहतर बदला आखिरत में ज़रूर देगा। ला तश्तरू बि अहदिल्लाह, और ना तुम लो बदले अल्लाह के अहद के समनन खलीला, थोड़ी सी कीमत। इन्नमा, बेशक जो इंदल्लाहि अल्लाह के पास है, हुवा खैरुल लकुम, वो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते। मा इंदकुम यनफदु, जो कुछ तुम्हारे पास है ख़त्म हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि, और जो कुछ अल्लाह के पास है बाकी बाकी रहने वाला है। वलनजियन्ना, अलबत्ता ज़रूर बदला देंगे हम, अल्लज़ीना सबरू अजरहुम, उनके जिन्होंने सब्र किया, उनका अजर बि अहसनी मा कानू यामलून, बेहतरीन है उसका जो थे वो अमल करते।
अमिला सालिहन, जिसने अमल किया नेक, मिन ज़करिन, कोई मर्द हो या औरत, और उनसा या औरत, वह हुआ मोमिन, जबकि वो मोमिन हो, फलनुहियन्नहु हयात तय्यबा, अलबत्ता हम ज़रूर देंगे दुनिया की ज़िंदगी पाकीज़ा, वलनज़ियन्नहुम, और अलबत्ता हम ज़रूर बदला देंगे उन्हें, अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, अजर इनका बेहतरीन इसका जो थे वो अमल करते। फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, फिर जब पढ़े आप कुरान को तो पनाह मांगिए अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। जब कभी कुरान पढ़ो तो रांधे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म है। यहाँ पर यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, लेकिन ये सारी उम्मत के लिए है कि जब कभी कुरान पढ़ने का इरादा करो तो पहले हम आगाज़ उसका ताऊज़ से करना चाहिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। इन्नहु लैसा लहु सुल्तान, बेशक वो नहीं है इसका कोई ज़ोर, अलल्लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन लोगों पर जो ईमान लाए और अपने रब पर ही वो तवक्कल करते हैं। इन्नमा सुल्तानु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु, बेशक ज़ोर इसका उन लोगों पर है जो दोस्त बनाते हैं उसे, वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून, और वो लोग जो बवजह इसके जो शिरक करने वाले हैं। वैज़ा बदलना आया, और जब बदल देते हम एक आयत को मकाना आयाती, जगह आयत के, वल्लाहु आलमु, और अल्लाह ताला खूब जानता है, बिमा युनज़्ज़िलु, इसके जो नाजिल करता है वो, क़ालू, वो कहते हैं, इन्नमा, बेशक, अंत मुफ्तर, तू घड़ने वाला है, बल अक्सरुम ला यालमून, बल्कि अक्सर उनके नहीं जानते। कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदूस, कह दीजिए नाजिल किया है उसे रूहुल कुदूस ने, मिर रब्बी का, आपके रब की तरफ से, बिल हक़, साथ हक़ के, लियुसब्बिता, ताकि वो साबित कदम रखे, अल्लज़ीना आमनु, उन्हें जो ईमान लाए, व हुदन व बुशरा, और हिदायत और खुशखबरी दे, लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। वलक़द नालमु, और अलबत्ता तहक़ीक़ हम जानते हैं, अन्नहुम यक़ूलूना, बेशक वो कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु, बेशक सिखाता है उसे, बशर, एक इंसान, लिसान, ज़बान, अल्लज़ी युल्हिदूना, उसकी वो गलत निस्बत करते हैं, इलैहि, आजमीउन, तरफ जिसकी अजमी है, वहाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, और ये ज़बान है अरबी वाज़ा। इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, बेशक वो लोग जो नहीं ईमान लाते अल्लाह की आयत के साथ, ला यहदीहिम, नहीं हिदायत देता उन्हें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नमा यफ्तरिल कज़िब, बेशक घर लेते हैं झूठ को, अल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह, वो लोग जो नहीं ईमान लाते साथ आयत, अल्लाह की आयत पर, व उलाइका हुमुल काज़िबून, और यही लोग हैं जो झूठे हैं। मन कफ़रा बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही, जो कोई कुफर करे साथ अल्लाह के बाद ईमान लाने के, इल्ला मन उक्रिहा, सिवाय उसके जो मजबूर किया गया, व क़ल्बुहु, और दिल उसका मुतमईन है, बिल ईमानी, वलकिन्ना मन शरहा, ईमान पर, और लेकिन जो कोई खोल दे, बिल्कुफ, कुफ्र के लिए, सदरा, सीना, फ़अलैहिम ग़ज़बुन मिनल्लाह, तो इन पर गज़ब है अल्लाह की तरफ से, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये बवजह इसके जो अस्तहब्बुल हयात दुनिया, उन्होंने तरजीह दी दुनिया की ज़िंदगी को, अलल आखिरा, आखिरत पर, व अन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, और बेशक अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता काफिर कौम को। वालों को अपने अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, उस जो अल्लाह पर भरोसा रखता ना, उस पर किसी दुश्मन का वार जोर नहीं चल सकता। जब अल्लाह ताला एक आयत की जगह दूसरी आयत बदल देते हैं और कुछ अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है तो उसे खूब वो जानता है, वो कहते हैं कि तो बुहतानबाज है। बात यह है कि इनमें अक्सर जानते नहीं हैं, यानी एक हुक्म मनसूख करके उसकी जगह दूसरा हुक्म नाजिल करता है, तो जिसकी हिकमत मसलहत अल्लाह ताला खूब जानता है, इसके मुताबिक वो अहकाम में रद्द-बदल फरमाता है। तो काफिर कहते हैं कि ये कलाम ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा अपना गढ़ा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला तो इस तरह नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके अक्सर लोग बेइल्म है, इसलिए नस्ख की हिकमतें और मसलहतें क्या जाने। जैसे कि शराब के भी आयतें एक ही बार में हराम नहीं की गई थी ना, पहले ग्रेजुअली इंसानों को ट्रेन किया था, उसके बाद वक्तन फ़क्तन उसको मना करते हुए हराम किया था। तो अल्लाह ताला की मसलहतें कोई नहीं जानता ना। यानी ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना गढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अमीन है, पाकीज़ा हस्ती है और अमानतदार भी है, उन्होंने जो अल्लाह ताला का जैसा हुक्म है उसी तरीक़े से लाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा करते थे दिल पर।
تو اس لیے روح الامین کہا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اور یہ دل پر وحی نازل کی جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہے۔ اس پہ ہم یعنی یہ آزمائش کے لیے بھی ہو سکتا یا پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہو سکتی۔ اور قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا ذریعہ ہے۔ بشارت کس بات کی؟ آخرت میں جنت اور جہنم کی۔ تو کیونکہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے، جس بعض زمینیں جیسا سرسب شاداب ہو جاتی، اسی طریقے سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے اور کفر والوں کا کفر بڑھتا ہے۔ تو جیسے تاریکیوں سے بھرا ہوا راستے میں، کفر و ضلالت کے راستوں میں ایک قرآن روشنی کا کام کرتی ہے، جنہیں ہدایت کی طرف لاتی نا، تو وہ روشنی میں آ گئی۔ جب ناسخ اور منسوخ آیتیں ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ بعض غلام تھے جو تورات انجیل سے واقف تھے، تو پہلے وہ عیسائی یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کی زبان بھی غیر فصیح تھی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جس آدمی یا آدمیوں کا نام لیتے ہو وہ تو عربی زبان میں فصاحت کے ساتھ نہیں بول سکتے تھے، تو جب قرآن جیسا فصیح کلام ان آدمیوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن فصاحت و بلاغت میں اعجاز ہے، اس کی نظیر کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ چیلنج کے باوجود اس کی مثال کی کوئی صورت بھی نہیں بنا سکے نا، تو پھر کیسے کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے؟ تو عرب سے لے کے اجمی تک سب کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا، اس کے باوجود قیامت تک بھی اس جیسی صورت کا مقابلہ کوئی بھی کرنے کے لیے نہیں بنا کر لا سکے۔ اور ہمارا پیغمبر تو ایمانداروں کا سردار ہے اور ان کا قائد ہے، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھ سکتے؟ بتائیے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور اسی نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب میں اگر کوئی پیغمبر اگر جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ ضرور کریں گے۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا جائے وہ جان بچانے کے لیے قولاً یا فعلاً کفر کا ارتکاب کر لے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ کافر نہیں ہوگا، نہ اس کی بیوی اس سے جدا ہوگی اور نہ اس پر دیگر احکام کفر لاگو ہوں گے۔ یہ ارتداد کی سزا ہے، وہ غضب الہی اور عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے، اور ان کی دنیاوی سزا قتل ہے۔ یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا یعنی مرتد ہو جانا، اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی مجبور کر دیا گیا تو ویسے لوگوں کو ظاہری طور پہ کفر یا کلام کہہ کے اپنی جان بچا کر آ سکتے، جبکہ دل میں ان کی نافرمانی نہ ہو۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون، اور ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہے۔ لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، یقیناً وہ آخرت میں وہی ہے خسارہ پانے والے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد بعد اس کے، ما فتنوا، جو وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم جہادوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبر، اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدھا، بے شک آپ کا رب بعد اس کے لغفور الرحیم، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن آئے گا ہر شخص وہ جھگڑے گا اپنے نفس کے بارے میں، وتوفی کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ وضرب اللہ مثلا، اور بیان کی اللہ نے مثال، قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی کی وہ تھی امن والی، مطمئن، یاتیہا، آتا تھا اس کے پاس، رزقہا، اس کا رزق، رغداً، بفرقت، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت، تو اس نے ناشکری کی، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہا اللہ، تو چکایا اللہ نے، لباس الجوع والخوف، لباس بھوک کا اور خوف کا، بما، بوجہ اس کے، جو کانوا یصنعون، تھے وہ کیا کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس، رسول منہم، ایک رسول ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو پکڑ لیا انہیں عذاب، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں، اللہ تعالیٰ نے، حلالًا طیبہ، حلال اور پاکیزہ، وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اس کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ نے حرام کیا تم پر مردار اور خون، گوشت خنزیر کا، وما اہل لغیر اللہ، اور جو پکارا جائے اللہ کے سوائے کسی غیر کا نام،
बिही फमनिस्तुर्रा गैर बाक़ि, इस पर तो जो कोई मजबूर किया गया ना रग़बत करने वाला हो, वला आदिन और ना हद से गुज़रने वाला, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ू, और ना तुम कहो वो जो बयान करती है, अलसिनतुकुम ज़बानें तुम्हारी, अलकज़िब झूठ, हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम, कि ये हलाल है और ये हराम है, लितफ्तरू अलल्लाह, ताकि तुम घर सको अल्लाह पर, अलकज़िब झूठ, इन्नल्लज़ीना यफ्तरूना, बेशक वो लोग जो घरते हैं, अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ़्लिहून, अल्लाह ताला पर झूठ नहीं वो फला पाएंगे। मताउन क़लीलुन व लहुम अज़ाबुन अलीम, फ़ायदा है थोड़ा सा इनके लिए और दर्दनाक अजाब है। वालल्लज़ीना हादू, और उन पर जो लोग यहूदी बन गए, हर्रमना मा क़ससना, हराम कर दिया हमने जो बयान किया हमने, अलैका मिन क़ब्ल, आपसे पहले, वमा और नहीं, ज़लमनाहुम जुल्म किया उन पर, वलकिन कानू, लेकिन थे वो, अनफुसहुम यज़लिमून, अपनी जानों पर जुल्म करने वाले। सुम्मा इन्ना रब्बका, फिर बेशक आपका रब, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो आमिलु अमल किए, सूअ बुरे, बिजहलतिन जहलत की वजह से, सुम्मा ताबू मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू, उन्होंने तौबा कर ली बाद उसके और अपनी इस्लाह कर ली, इन्ना रब्बका मिन बादिहा लग़फ़ूरुर रहीम, बेशक आपका रब बाद उसके अलबत्ता बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन क़ानिता, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे एक उम्मत फरमाबरदार, लिल्लाहि हनीफ़ा, अल्लाह के लिए एक सू होकर, वलम यकु मिनल मुशरिकीन, और ना वो थे मुशरिकीनों में से, शुक्र करने वाला, ली अन उम्मिही, इसकी नेमतों पर, इज्तबाहु, उसने चुन लिया उसे, वहदाहु इला सिरातिन मुस्तक़ीम, और उसने हिदायत दी उसे सीधे रास्ते की, वातैनाहु, और दी हमने उसे, फिद दुनिया हसना, दुनिया की भलाई, व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक वो आखिरत में अलबत्ता सालिहीन में से होगा। सुम्मा औहैना इलैका, फिर वही की हमने आपकी तरफ, अनित्तबी मिल्लता इब्राहीम हनीफ़ा, के पैरवी करे तरीक़े की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो इक्सू थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और ना था वो मुशरिकीन में से। इन्नमा जुइला, बेशक फ़र्ज़ किया गया, सब्त हफ्ते का दिन, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, इख्तलफ़ू जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया, फ़ीही इसमें, व इन्ना रब्बका ला यहकुम, और बेशक आपका रब अलबत्ता वो फ़ैसला करेगा, बैनहुम दरमियान उनके, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन, फ़ीमा कानू उसमें थे वो, फ़ीही यख्तलिफ़ून जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते, उदू इला सबीली, दावत दीजिए तरफ रास्ते की, रब्बी का आपके रब की, बिल हिकमती वल मौइज़ा, साथ हिकमत के और नसीहत के, अल हसना जो अच्छी हो, वजादिलहुम और बहस कीजिए उनसे, बिल्लती साथ इस तरीक़े के, ही आसन जो बेहतर हो, इन्ना रब्बका हुवा आलम, बेशक आपका रब खूब जानता है, मन ज़ल्ला अन सबीली, इससे जो भटक गया उसके रास्ते से, वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, और वह खूब जानता है हिदायत याफ्ता को। वैन, और अगर आक़ब तुम बदल लो तुम, फ़ाक़िबू तो बदला लो, बिमिस्ली मानिन मा उक़िब तुम, इसकी जो तकलीफ़ दिए गए, बिही साथ इसके, वला इन सबर तुम, और अगर तुम सबर करो, लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, अलबत्ता वो बेहतर है सबर करने वालों के लिए, वज़बिरू और सबर कीजिए, वमा सब्रू का और नहीं सबर आपका, इल्ला बिल्लाही मगर साथ अल्लाह की तौफ़ीक़ के, वला तहज़न और न आप गम करिए, अलैहिम उन पर, वला तकु और न आप हो, फ़ी ज़ैक़िन तंगी में, मिम्मा यमकुरून उससे जो वो चालें चल रहे हैं, इन्नल्लाह मा, बेशक अल्लाह ताला साथ है, अल्लज़ीना तक़ौ उनके जो तक़वा करें, वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो एहसान करने वाले हैं। जो लोग कुफ़र करें ना, उनकी वजह से उनके दिलों पर, कानों पर, आँखों पर अल्लाह ताला मोहर लगा दे, तो फिर ये हक़ बात सुनने से गाफिल हो जाते, और आखिरत का नुकसान ऐसे लोगों को उठाना पड़ेगा जो लोग फितनों में डाले जाने के बाद हिजरत की, फिर जिहाद किया, फिर सब्र का सबूत दिया, तो अल्लाह ताला इनके गुनाह बख्शने वाला है। यानी ईमान लाने के बाद जो मुर्तद हो जाते ना, फिर वो हिजरत किए, अल्लाह ताला से तौबा किए, जिहाद करे, सब्र करे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर माफ़ करने पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपनी ज़ात के लिए लड़ता झगड़ता आएगा, हर शख्स इसके लिए अपने किए अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाते हैं जो पूरा अमन इत्मीनान से थी, इसकी रोज़ी इसकी फ़राक़त थी यहाँ लोगों के लिए, इसने अल्लाह ताला की नेमतों को कुफ़र किया था। यानी वो कौम के रहने वाले कौन थे?
यानी नेकी के सवाब में कमी कर दी जाए और बुराई के बदले में ज़्यादती कर दी जाए। ऐसा नहीं होगा, किसी पर अदना सा जुल्म भी नहीं होगा। बुराई का बदला इतना ही दिया जाएगा जितना उसने बुराई की। अलबत्ता नेकी की जज़ा अल्लाह ताला खूब बड़ा चढ़ा कर देगा। ये फ़ज़ल है अल्लाह ताला का जो क़यामत वाले दिन अहले ईमान वालों को दिएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और ये इस बस्ती से कौन सी बस्ती मुराद है? मक्का। यानी इसमें मक्का और अहले मक्का का हाल बयान किया गया है इस वक्त जब अल्लाह ताला के रसूल इनके लिए बद्दुआ फरमाई थी। अब इन पर सख्त गिरफ्त की गई थी ना, इन पर क़हत साली मुसलत कर दी थी, जिस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र में हुआ था। चुनाचे अल्लाह ताला ने मक्का को अमन वाली जगह को खौफ वाली जगह में बदल दिया था, यानी खुशहाली को भूख से बदल दिया था, हत्ता कि इनका ये हाल हो गया कि हड्डियाँ और दर्दों के पत्ते खाने लगे थे। तो यानी कुफरान नेमत करने वालों का ये हाल होता, अल्लाह ताला खोल खोल के बयान करे। तो जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया है उस पर शुक्र अदा करें। यानी खौफ भूख का भी अज़ाब हो सकता है, ये भी एक अज़ाब है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करना ये भी अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है। तुम पर सिर्फ मुर्दार खून, सूअर का गोश्त, जिस चीज़ों पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए वो हराम किया गया है। और जो शख्स बेबस हो गया कर दिया गया है या उसकी ख्वाहिश नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए खा रहा, तो हद से बढ़ने वाला नहीं है, तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह ताला बख्शने वाला है। और किसी चीज़ को अपनी ज़बान से झूठ मूठ ना कह देना कि ये अल्लाह ताला ने हलाल किया, ये हराम किया, अल्लाह पर झूठ बांधना है ये। तो अल्लाह पर जो बहतान बांधते ना उनके लिए अल्लाह ताला आखिरत में बहुत सख्त अजाब देने वाला है। और अल्लाह ताला पर बहतान बाजी करने वाले कामयाबी से दुनिया में भी महरूम रहते और आखिरत से भी महरूम कर दिए जाते। आखिरत की भी बहुत सी मामूली फ़ायदा दुनिया का वो लोग हासिल कर भी लेंगे तो आखिरत में दर्दनाक अजाब है ऐसे लोगों के लिए। यहूदियों पर जो कुछ हमने अहराम किया था उसे हम पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना चुके। हमने इन पर जुल्म नहीं किया था बल्कि वो ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जो कोई जहलत से बुरे अमल कर ले फिर तौबा करे और इस्लाह भी कर ले तो फिर आपका रब बिला शक व शुबा निहायत रहम करने वाला बख्शिश करने वाला है। तो और यहाँ पर आयत 120 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमाम है, अल्लाह ताला के फरमाबरदार और मुखलिस बंदे थे, वो मुशरिकों में से ना थे, अल्लाह ताला की नेमतों के शुक्रगुजार थे। अल्लाह ताला उन्हें अपना बरगज़िदा बंदा बनाया था, उन्हें सीधे रास्ते पर चला दिया था। तो हमें भी उनके रास्ते पर चलने की ताकीद फरमाई गई है। हमने इस दुनिया में भी बेहतरी दी थी और बेशक वो आखिरत में भी नेकोकार लोगों में से है। फिर हमने आपकी जानिब वही भेजी कि आप यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहिम यानी हनीफ़ के दीन पर, जो मुशरिकों में से ना थे उनके दीन हनीफ़ पर एकसू होकर चलने का हुक्म दिया है। हफ्ते के दिन की अज़मत तो सिर्फ इन लोगों के लिए थी जो कुछ दिन के लिए उन पर मुकर्रर की गई थी, उसमें लोगों ने इख्तिलाफ़ किया, तो अल्लाह ताला उनके इख्तिलाफ़ का फ़ैसला क़यामत के दिन करेगा। अपने रब की राह की तरफ लोगों को हुक्म, हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाते रहिए, इनसे बेहतरीन तरीक़े से बात करें। अगर वो ना माने तो उनका गुनाह उन पर है। अल्लाह ताला जानने वाला है और कौन हिदायत वाला है, कौन बहकावा है। तो हमारी जो ज़िम्मेदारी है अमर बिल मारूफ व तन्हा अनिल मुनकर, वो हमें हर हाल में करते रहना है। अगर बदला लो भी तो बिल्कुल इतना ही जितना सदमा तुम्हें पहुंचा है। और अगर किसी की तकलीफ़ पहुंचाने पर अगर हम सब्र कर लेंगे तो अल्लाह ताला सब्र का बदला जन्नत देगा। बेशक साबिरों के लिए अल्लाह ताला बेहतर बदला आखिरत में रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करें, बग़ैर तौफ़ीक़ अल्लाह के इस सब्र करना किसी इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं है। यानी जब काफिर जब मुश्किल वक्त में ताने देते थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हो जाते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके मकर फ़रेब से भी आप रंजीदा ना हो और उनके रवैयों से तंगदिल भी ना हो, बल्कि सब्र करें। यकीन मानो कि अल्लाह ताला परहेज़गारों और नेकोकारों का साथ है। यानी जो कुछ अगरचे बदला लेने की इजाज़त है बशर्ते कि बदला लेने में हम ज़्यादती ना करें, वरना हम खुद जालिम हो जाएंगे। तो हम माफ़ कर देना और सब्र इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर कहा गया है। इसलिए अल्लाह ताला ने इन मकरों के मुकाबले में अहले ईमान व तक़वा और नेक लोगों को, एहसान करने वालों को सब्र से काम लेने और दरगुज़र करने की ताकीद फरमाई है। यानी अगर हम सब्र कर लेंगे तो अहले दुनिया वाले हैं ना, जो साजिशें हमारे को नुकसान पहुंचाने की जो कर रहे हैं ना, उसके लिए अल्लाह ताला हमारे लिए मददगार हो जाएगा और वो काफ़ी है अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह जुज़ 14 मुकम्मिल हो।